बोल। अरे वो विवादास्पद है हम लोग का वो সুনিতা ওখান থেকে বলবি বল তাই ওখান থেকে বেরোতে আসবি ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা ওই জন্যই তো এটাকে একটা বই ওখান থেকে বল बोलिए छोटा ही मिलेगा एक बार आ जाइए ना दीदी एक बार ये अच्छा एक मिनट এই স্টুডেন্ট রাখলে তো না তাহলে দিদি ওইদিকে রয়ে গেছে শর্মিলা আচ্ছা বাংলা ভাষা রুদ্র মেহনত জাহিদ বাংলা ভাষা সবার সেরা বাংলা ভাষা রানী বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা শোনাচ্ছে ওর আমি বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা শহীদ ভাইয়ের দান বাংলা ভাষা মনের ভাষা বাংলাদেশের নাম এবার সোনালী মালাকা একুশের কবি একুশের কবিতা কবি আল মাহমুদ ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ দুপুর বেলা রক্ত বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত হাজার যুগের সূর্য তাপে জ্বলবে এমন লাল যে সেই রোহিতের লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে প্রভাত ফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতুমিরের কন্যা চিনতে নাকি সোনার ছেলে ক্ষুদিরামকে চিনতে যুদ্ধ শ্বাসে প্রাণ দিল যে মুক্ত বাতাস কিনতে পাহাড় তলির মরণ চূড়ায় ঝাঁপ দিল যে অগ্নি ফেব্রুয়ারির শোকের বসন পড়ল তারে ভগ্নি প্রভাত ফেরি আমায় নেবে সঙ্গে বাংলা আমার বচন আমি জন্মেছি এই বঙ্গে পূজা মাহাতো বাংলা আমার মায়ের ভাষা জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল বাংলা আমার মায়ের ভাষা গর্বে ভরে বুক এই ভাষাতে বলতে কথা পাই অনন্ত সুখ ফাগুন মাসের 8 তারিখে দামাল ছেলের দল ভাষার জন্য রক্ত দিতে ভাবেনি এক পল বীর বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ সেদিন থেকেই বুকে জাগে প্রদীপ্ত শপথ পাক শাসনের শিকল ভেঙে স্বাধীন করতে দেশ 71-এ দামাল ছেলে ভাবেনি কো দেশ রফিক শফিক সালাম বরকত রক্ত করে দান মায়ের ভাষা রক্ষা করে বাড়াই মায়ের মান ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ সারা বিশ্বের লোক পালন করে ভাষা দিবস প্রকাশ করে শোক বাংলা ভাষার জন্য অনেক জীবন হলো ক্ষয় পেলাম ভাষার স্বাধীনতা অর্জিত বিজয় অথচ আজ পালন করি ইংরেজি মাস দিন বুকের ভেতর তীব্র ব্যথায় করে যে চিনচিন ইংরেজি মাস দিন এড়িয়ে ফাগুন মাসের 8 পালন করতে ভাষা দিবস যায় না খোলা মায়ের ভাষার আবদ্ধ কপাট মনের ভেতর যদি বাজে তীব্র ব্যথার সুর বিশ্বাস করি দূর করা যায় বাধার সমুদ্র মৃত্যুঞ্জয় স্যার এইচওডি हिंदी विभाग 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित पूर्व संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर देवजानी मैम उपस्थित तमाम विद्वज्जन मीडिया से संबद्ध हमारी बहनें एवं छात्र छात्राएं इस दिवस को मनाने के पीछे का मूल उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई एवं सांस्कृतिक जो विविधता है उसको संरक्षण दिया जाए उसका संवर्धन किया जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्न 2 पंक्तियों को अगर हम आत्मसात कर लें तो फिर मुझको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के
मिटत न किय को, तो बिना निज भाषा ज्ञान के सब कुछ दुर्लभ है और सब कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होने वाला है। और अगर इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं तो सन 1947 में जब पाकिस्तान स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ तो एक राष्ट्र तो वो बना, लेकिन जो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए, इसकी चर्चा वो बांग्ला में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया, तो वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में वो बांग्ला भाषी लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सरकार द्वारा उर्दू को वहाँ मातृभाषा के रूप में थोपा जा रहा था। इसी क्रम में 1952 ईस्वी में ढाका विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो छात्राएं थे और वहाँ के स्थानीय लोगों ने खुलकर विरोध प्रदर्शन की। भाषाई स्तर पर बहुत सारे संगठनों का उन्हें सहयोग भी प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की मनमानी के कारण या वो उनके क्रूर दमनात्मक रवैये के कारण वहाँ गोलियां चली और फिर 16 से अधिक लोग उस क्रम में शहीद हो गए। उन शहीदों की याद में ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, उसने वर्ष 1999 से ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया और फिर वो कार्यक्रम सिलसिला वर्ष 2000 ईस्वी से प्रारंभ हो गया और अभी तक जारी है। और हालांकि विश्व के अन्य राष्ट्रों की भांति भारत सरकार भी कृत संकल्पित है हम कि अपनी मातृभाषा का जो है वो बचाव करें, उनको संरक्षण प्रदान करें। इसी क्रम में जो अभी हालिया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हम NEP शॉर्ट में NEP 2020 कहते हैं, वहाँ भी जो शिक्षा पद्धति को बरकरार रखा गया वो भी मातृभाषा आधारित ही शिक्षा पद्धति है। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपको भी धन्यवाद। मासूक जी, डॉक्टर मासूक अहमद, HOD उर्दू विभाग। सबसे पहले आप तमाम बांग्ला डिपार्टमेंट के हेड और तमाम टीचर को, स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को आज मातृभाषा यौम मादरी ज़बान, आलमी मादरी ज़बान मनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि मातृभाषा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने विचार रखे। उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि अपनी अपनी ज़बान, अपने अपने इलाके की ज़बान की रक्षा करनी चाहिए, उसको अपना तालीम का ज़रिया यानी एक्सप्रेशन, चाहे वो बोलने का हो या लिखने का हो या पढ़ने का हो, उसको रखना चाहिए। कुछ बातें हम यहाँ आज चूँकि मौका है तो थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए। ज़बान न सिर्फ राब्ते का एक कुदरती ज़रिया है, बल्कि किसी भी फर्द या बिरादरी की सकाफती शनाख्त यानी कल्चरल जो है पहचान भी है। हम सब जानते हैं कि बाबाए कौम महात्मा गांधी को अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर हासिल था, उनको पकड़ हासिल थी, उन्होंने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की, लेकिन वो हमेशा अपनी मादरी ज़बान के हामी थे। उनका मानना था कि किसी बात को अपनी मादरी ज़बान में बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे बापू का ये बयान अचानक क्यों याद आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज जहाँ एक तरफ पूरा मुल्क मादरी ज़बानों का आलमी दिन मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम सब अपनी सकाफत और अपनी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं, अपने कल्चर और लैंग्वेज से दूर होते जा रहे हैं। ये एक अलमिया है। 21 फरवरी हर साल मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया में ज़बान और सकाफत को फ़रोग़ देना है और मादरी ज़बानों में दिलचस्पी पैदा करना है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज बहुत सारी ज़बानें ख़तरे में हैं। वजह यह है कि आज हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल अपनी मादरी ज़बान से बहुत दूर है।
बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की होड़ में दौड़ में हम उन्हें उनकी मादरी ज़बान से दूर ले जा रहे हैं। अगर कोई शख्स अपनी मादरी ज़बान के ज़रिए इजहार ख्याल करता है तो वो हमें अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत, अपने माहौल, अपने इल्म, अपनी नूह, अपनी तारीख, अपनी रिवायत से रूशनास कराता है। हमारे मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू खुद उड़ीसा के एक कबायली गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। वो हिंदुस्तान की पहली कबायली सदर बनने पर फ़ख्र महसूस करती हैं। उनका ख्याल है अगर साइंस, अदब और समाजी उलूम को भी मादरी ज़बान में पढ़ाया जाए तो उन शोबों में हुनर मज़ीद उभर कर सामने आएगा। वो अपने स्कूल के असातिज़ा के ताउन को हमेशा याद रखती हैं, जिनकी वजह से राष्ट्रपति मुर्मू कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली लेडी, अपने गांव की पहली खातून लड़की बनी। उनका मानना है कि हिंदुस्तान की स्कूली तालीम दुनिया के सबसे बड़े तालीमी निज़ामों में से एक है। इसलिए अगर बच्चे तरक्की करना चाहते हैं तो एक मज़मून को मादरी ज़बान के तौर पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप इतने बड़े साइंसदान बने इसमें सबसे बड़ा ताउन किसका है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल की है, इसीलिए मैं इस काबिल हो सका हूँ कि इतना बड़ा साइंसदान बनने के लिए उन्होंने थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीखी और खुद को इसमें भी साबित किया, लेकिन उसके मुताले की मरकज़ी ज़बान तमिल रही। CV रमन जो खुद एक अजीम साइंसदान हैं, उनका भी यही मानना है कि साइंस की मादरी ज़बान में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर कोई इसमें हिस्सा ले सके। आज कबायली ज़बानों का फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। ज़बानों का वजूद और फैलाव उसी वक्त मुमकिन है जब हम कबायली ज़बानों, अपने इर्द गिर्द की मुख्तलिफ़ ज़बानों, मकामी ज़बानों को फ़रोग़ दे सकें और इसे महफूज रख सकें। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़बान को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसे कैसे आलमी सतह पर तक पहुंचाया जा सकता है। हमें इस सिमत में पहल करने की ज़रूरत है और सबसे पहले हमें इसका आगाज़ खुद करना होगा। अंग्रेज़ी के साथ साथ तमाम स्कूलों के अलावा घरों में भी मादरी ज़बान पर तवज्जो देनी होगी। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का है और मादरी ज़बान को ख़त्म करने में इसका एक अहम रोल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पूरी दुनिया का हर फर्द कुछ बेहतर हासिल करने की कोशिश में है और शायद यही वजह है कि वो कई अहम चीज़ों को मुसलसल भूलता जा रहा है। ज़बान भी इन अहम चीज़ों में से एक है। माहिरीन का ख्याल है कि जब कोई ज़बान मर जाती है तो इर्द गिर्द का इल्मी निज़ाम भी मर जाता है। आज के दौर में अंग्रेज़ी और दीगर बड़ी ज़बान इल्म और रोज़गार के ज़बान के साथ साथ इंटरनेट की बुनियादी ज़बान बन चुकी है। डिजिटल के दौर में मवाद अब ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में दस्तयाब है और इस वजह से दूसरी ज़बानों की अहमियत कुछ कम हुई है। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक दीवार पर एक तख्ती लगी हुई है जो मशहूर स्कॉलर नेपोलियन से मंसूब है, जिस पर लिखा है कि बच्चों का मुस्तकबिल हमेशा माँ ही बनाती है, अब इसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है। बच्चों के मादरी ज़बान में दिलचस्पी उसी वक्त परवान चढ़ सकती है जब माँ खुद उनसे उनकी ज़बान में बात करे और उन्हें अंग्रेज़ी सीखने के साथ साथ अपनी मादरी ज़बान सीखने की तरगीब दे। इसके अलावा स्कूलों में वक्तन फ़वक्तन मादरी ज़बानों के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए। रेडियो इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़्यादातर बच्चे टीवी और मोबाइल की वजह से सोशल मीडिया पर रील बनाने और देखने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से इनका दिमाग गलत सिमत में जा रहा है। ऐसे में उन्हें मोबाइल की बजाय रेडियो दें। आज ऑल इंडिया रेडियो में कई इलाकाई ज़बानों में बुलेटिन नश्र होते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए आप मादरी ज़बान की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सर्विस डिवीज़न तकरीबन 90 ज़बानों, बोलियो, इलाकाई, बैरूनी और DTH सर्विसेज में तकरीबन 56 घंटे की कुल मुद्दत के लिए रोज़ाना
647 बुलेटिन नष्ट करता है। 41 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों से फी घंटा की बुनियाद पर FM मोड पर 314 खबरों की सुर्खियां भी नष्ट की जाती है। 44 इलाकाई न्यूज इवेंट 75 जबानों में रोजाना 469 न्यूज बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। रोजाना न्यूज बुलेटिन के अलावा न्यूज सर्विसेज डिवीजन दिल्ली और उसके इलाकाई खबरों की इकाइयों से अहम मौजूदात पर खबरों पर मबनी मुतअद्दिद प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि रेडियो पर नष्र होने वाले प्रोग्रामों के बारे में मालूमात हासिल की जाए और बच्चों को मालूमात फराहम की जाए। इसमें वालिदैन और असातिज़ा मिलकर बच्चों की मादरी ज़बान को एक नई शक्ल देने के लिए काम कर सकते हैं। असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एक बार आकाशवाणी के मरकज़ को भी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो रेडियो की अहमियत को समझ सके और अपनी सकाफत, अपनी ज़बान, अपनी शराब को ज़्यादा करीब से जान सके। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना अच्छा प्रोग्राम करवाए और उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली को, उनके सदर को, उनके तमाम टीचर खुसूस एक्स हेड हमारी शर्मिला दी और जय गोपाल मंडल, हाँ एक्स वाई जेड सबको तमाम, और खुसूसी तौर पर दीदी जो आई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के प्रोग्राम आती रहती है। हमारे मृत्युंजय भाई तो काफ़ी कल भी बनाए मादरी ज़बान, चूँकि हम लोग दादा बोले थे कि बंगाली डिपार्टमेंट आज में कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, तो कल वो सब भागा दौड़ के चक्कर में कल नहीं बना, आज बना तो अच्छे से बना और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। আমাদের জয়গোপাল উড়িষ্যার বুকে ঝান্ডা গেড়ে এসেছে, সেই জন্যে আজ একটু ঠান্ডা হয়ে বসে আছে। তো কথায় কথায় কবিতা লেখে, তো আমি বলি একটা ছোট্ট কবিতা কমসে কম আজকে বাংলা ভাষার নাম। इनका डायलॉग भी सुनता है ना, जो हमें एक आध डायलॉग भी सुना दे। আজকের যে ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের বাঙালির গর্ব করার দিন, যদিও অধুনা বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে যখন নীলকণ্ঠ পাখি খোঁজে বা কেয়া পাতার নৌকো পড়ি, মাঝে মাঝে উথলে ওঠে চোখের জল। দুঃখ সাগর কিভাবে গড়ে ওঠে, তৈরি করে একটা দেশ। ওই 52 ভাষা আন্দোলন শুধু নয়, আমরা ছোট্ট করে যদি ভাবি মানভূম বিভক্ত হয়ে কিভাবে পুরুলিয়ার জন্ম হয়েছে, এরকম সারা পৃথিবীতে আসলে ভাষা সে তো শুধু মায়ের ভাষাই শুধু নয়, সে মনেরও ভাষা, সে প্রকাশের ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা। তাই বাংলা কবিতা রবীন্দ্র ঘরানা থেকে বেরিয়ে যখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে অস্ত্র হয়ে ঝলসে উঠল আর আহ্বান ধ্বনিত করলো যুদ্ধে, যদি বলে অমুক রাজার সাথে লড়াই, কোনো পরোয়া করি না, হাতে নেব তীর ধনুক, কিংবা যখন বলেন কমরেড আজ নবযুগ আনবে না, কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে। তো ঠিক তাই আমিও আমার যে প্রথাগত কিংবা চরিত্রগত দোষ, সেই কারণে সমকালীন নানান বিষয়ে একটু কখনো খোঁটা, কখনো খোঁচা, কখনো এইভাবেই লিখে থাকি। তো মানুষের অনুরোধে এটা হঠাৎ করে একটু ওই খুলেই দেখলাম যে একটা লেখা, সকালের বুকে রাতের সূর্য, কথাটা ঠিক তাপস রায়ের কবিতাটা চেয়েছিল, দিয়েছিলাম। এখন বড্ড ভয় করে, ওরা কারা আগুন হাতে, সুরক্ষা পোড়া স্বপ্ন দেখায়, সংখ্যায় ওরা লাগছে দ্বিগুণ, চোর হোক কিংবা ডাকাত, পোষে ওরা মন দিয়ে জান দিয়ে, ওরা নিছক বাঙালি। কাতারে কাতারে অস্ত্র হাতে প্রতিরক্ষা ধ্বংস করে। এখন বড্ড শঙ্কা হয়, আবার কি তবে বাংলা ভেঙে
কাঁটা তার কাটবে হাত, গরু মোষ কুকুর ছাগল পাচার এবার মানুষ হোক, ভেঙে ফেলবে আবার দেশ, ওরাই পরে বলবে চাই ভুল হয়েছে মিলি ভাই, ভাষায় লেখো ইতিহাস গাইব এসো ভাটিয়ালি। বাড়ির নিচে মস্তান দুষ্কৃতীরা চারিদিকে, কবি যতই মুখে বলুক রাস্তা আমার ধর্ম, ওরা কিন্তু ঠিক খুঁজেছেন শাহজাহান মর্ম। কি আর রেখেছে লোহার ঘরে, চালের দাম আর ডিলের কর্ম, যা কিছু রাখা নেতার সে তো নিজস্ব, খাকি উদ্দিত কবে মরে গেছে, যুদ্ধ এখন বিকয় কথায়, শাসক ক্ষুব্ধ সাম্প্রদায়িক। এই যে ভালো অস্ত্র খাসা, তাকেই বলে বৌদ্ধ ধর্ম। সংবেদনার মৈত্রী রেড ক্রসে গেলেই পাবে, মৃতদেহ গুনবে তুমি সময় দিলে তবেই তো। বীরচক্রে ওরা এখন অরণ্যের গভীরে, শিরস্ত্রাণও ওদের কবজায়, তোমরা খাবে আলু ভাতে। কবিরা এখন কবিতা পড়েন সরকারি মিনার চুড়োয়, হীরক রাজার সেই যা দড়ি, বানর নাচায় শপথের। কোন কাছিতে বলবে তুমি রানী তুমি দূর হটো, যতই তুমি চেঁচাও বলে রাজা তোর কাপড় কোথায়, জল্লাদেরা শীতল করে কাটবে তোমার গরম মাথা। কবি যখন মাখন খায় রাজার ঘরে উঁচিয়ে মুখ, হাওয়ায় ওড়ে কার বিবেক, বিখিরিয়া কল্লোল। শুধুই ভাবো আর কতদিন বাঁচবে, আর কতদিন বাঁচবে, শরীর নিয়ে ঘরে ফিরুক অক্ষত নাগরিক। শুভজিৎ মাঝি। আমার অস্তিত্ব, না আমার অস্তিত্ব যে মিশ্রণে জীবনের বোধ মিশে আছে, ভোরের শিশিরের ভালো থাকা জড়িয়ে আছে, পুরনো অতীতের স্বপ্ন লুকিয়ে আছে, বেঁচে থাকার স্বরলিপি আঁকা আছে, সেই মিশ্রণে নিরবধি এক অলৌকিক মূর্ছনা, এরই মাঝে সমগ্র জীবনের জলছবি ফুটে আছে। আমার অস্তিত্ব, আমার প্রত্যয়, আমার বাংলার তানপুরায় বাঁধা আছে। কোয়েল, কোয়েল রায়। শহীদের স্মরণে ফাগুনের আগুনে পোড়া লাল, কত রক্ত ভিজেছে মাটির কাল, ভাষার জন্য তুমি দিয়েছো জীবন, শহীদ তোমার অমর তোমার নাম, বাংলা ভাষার গৌরব তোমার আত্মত্যাগে অমিলন, 21শে সূর্য জ্বলবে চিরদিন, স্বাধীনতার পথ দেখাবে সব দিন। না না কে যেন কোথায় যেন কবে যেন লিখেছিল, অঙ্কিত কর। অমর 21-এ হাজান আফিজুর রহমান। আম্মা তার নামটি হাসান হাসান আফিজুর রহমান। আম্মা তার নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর, ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম কুণ্ঠিত মনের প্রান্তরে, ঘুরে ঘুরে জাগবে ডাকবে, দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতন গড়িয়ে এসে, একবার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না সারাটি জীবনে না, তবে হায় কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি কতদিন, আব্দুল বরকত নেই, আব্দুল বরকত নেই, এটা একটু ভুলে দিন, ওরা টাইপ হয়ে গেছে। বরকত নেই, সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে, তাকে ডেকো না, আর একবার ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে। সালাম আফিকুদ্দিন, থেকো নাম থেকো। সেই এক সারি বর্ষার তীক্ষ্ণ ফলার মতন যখন হৃদয়কে হানে, বিচ্ছেদের জন্য তৈরি হওয়ার আগেই আমরা ওদের হারিয়েছি, কেননা প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না। ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদের হারিয়েছি, কেননা প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার মৃত্যুকে ডেকে আনে। আর একবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়েকজনকে যারা কোনোদিন মন থেকে মুছবে না, কোনোদিন কাউকে শান্ত হতে দেবে না। যাদের হারালাম তারা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল দেশের এক প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, কথা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতরে, মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে। নমস্কার। চট্টরাজ।
জীবনানন্দ দাস। আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো সহজ, মহৎ, বিশাল। গভীর সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলি বুকদের রক্তে, মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারী, সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো, সেই দিনের আলোর অন্তহীন ইঞ্জিন চঞ্চল ডানার মতো, সেই উজ্জ্বল পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে অগ্নির মতো প্রদীপ্ত রেখে অন্তিম শরীরিনী মোমের মতন। শান্ত। প্রথমে নমস্কার বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অধ্যাপক এবং আমাদের যেখানে বয়সে যারা বড় তাদের আমি প্রণাম জানাই। অধ্যাপিকা যোগ্য। অধ্যাপিকা যোগ্য। ঠিক আছে, তুমি যেটা বক্তব্য সেটা বলো। যেখানে আমাদের যেখানে ভাষা, একটা বাংলা ভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। আজকে বাংলা ভাষা যেখানে মায়ের সমতুল্য, তাই আমরা যে জাতির ভাষা নেই দিনে দিনে তাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে আসছে। তাই আমাদের বাংলা ভাষাকে যাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি, তার জন্য আমাদের বাংলা ভাষার যেখানে এই বিকশিত করা বাংলা ভাষাকে জাতির পরিচয় দেওয়া দরকার। যেখানে বাংলা ভাষা একটা আমাদের বাঙালির সংস্কৃতি এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমাদের বাংলাতে মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি আমাদের বাংলা ভাষাকে 100 বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের এই বাংলার গর্ব। তাই আমাদের এই ভাষা দিবস সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা উচিত এবং জানা। আজ আমরা ভাষা হারিয়ে আমাদের দিশা হারিয়ে গেছে, তাই বাংলা ভাষা সম্পর্কে সারা বিশ্বে তথা যেখানে এই উদ্বুদ্ধ করা বা জাগরিত করা আমাদের প্রতিটি বাঙালি কর্তব্য এবং দায়িত্ব, এগুলি আমার। সরস্বতী। নমস্কার, আমি সরস্বতী বাগড়ি। এখানে উপস্থিত সকল অধ্যাপিকা অধ্যাপক বৃন্দ সকলকে আমার প্রণাম। আমি একটি ছোট্ট বক্তব্য রাখব, সেটি বাংলা ভাষা দিবসের অনেক আগের ঘটনা, বাংলা ভাষা আন্দোলনের অনেক আগের ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার কোনো এক আত্মীয় ইংরেজিতে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সেই চিঠির খাম খুলে যখন দেখলেন সেই চিঠিটি ইংরেজি ভাষায় লেখা, তিনি তার আত্মীয়াকে সেই চিঠিটি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। একটাই কারণ সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। তিনি তখন চাইছিলেন আমাদের বাংলা ভাষা প্রচলন ঘটুক আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে, বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে। সেই সময় দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ যখন ইংরেজরা আমাদের ভারতে রাজত্ব করছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একটি চেতনা জাগিয়ে তুললেন যে আমাদের বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। সেই যে প্রথম পথ চলা, বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেবার, বাঙালি সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেবার প্রথম পথ চলা। তারপর অনেক আন্দোলন হয়েছে। বাংলা ভাষাকে একটি সভায় প্রচলন করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন। নাটোরের প্রাদেশিক সম্মেলন সভায় তখন ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া হতো। সেই বক্তৃতা যাতে বাংলায় হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি দল গঠন করেছেন। সেই দলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছিল। তাদেরকে দিয়ে একটি কৌশল অবলম্বন করেছে, মঞ্চে যদি কোনো বক্তৃতা ইংরেজিতে দেওয়া হয়, সকল শ্রোতারা বাংলা বাংলা বলে চেঁচিয়ে উঠেছে। বাধ্য হয়ে একজন ইংরেজ তিনি বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এটি আমাদের সবথেকে বড় প্রাপ্তি
গতকালকে আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি সেমিনারে গিয়েছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের একজন অধ্যাপিকা তিনি বক্তৃতা রেখেছেন। আমার খুব ভালো লেগেছিল ওনার বক্তৃতা। আমাদের শান্তিপুরের নাম উচ্চারণ করেছেন, আমার জন্ম শান্তিপুর, সেটাতে আমার আরও ভালো লেগেছে। তিনি বাংলাদেশের 21শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে তো বলেছেনই, পাশাপাশি সারা বিশ্বের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং আমাদের এটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমরা অন্য ভাষা শিখব। পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে, একটি মানুষের পক্ষে সব ভাষা শেখা সম্ভব নয়, কিন্তু অন্যের ভাষার পা দেব তখনই যখন আমার মাতৃভাষাকে ভালোভাবে শিখব। মাতৃভাষার হাত ধরে আমি অন্য ভাষায় পা দেব, এটাই সব থেকে বড় পাওনা। হয়তো আমরা সকল ছাত্রছাত্রী আজকের দিনে চাকরি নাও পেতে পারি, কিন্তু অভিভাবক হিসাবে আমাদের সন্তানদের সেই পথে আগিয়ে দেবার জন্য আমরা প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর তোদের ভিতরে কেউ কিছু বলবি? আর তোদের ভিতরে কেউ আছে বাকি?